Nining dapita sa Jensen, partikular sa sulod nining Kwento na Park, nagtapok ang pipila kang membro sa hugpong ng pagbabago Jensen aron hisgutan ang posibleng mahitabo sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Wala na kauyon na mga sakop sa hugpong ng pagbabago Jensen chapter sa giduso karon nga impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Sumala sa convener sa grupo nga dili kalimod nga sa pagkakaroon ana na sa season sa politika. Dayag usab daw kaayo alang kanila ug unsay motibo sa nagaduso sa impeachment. Ilan nang himong finance Inday Sara og impeachment para mapansin sila ba kay sa akong pananaw no isip usa ka grupo usab sa SNP wala man gyud nato na nakita ang ilang partido ug kinsa na ilang mga kandidato no. Sa bahin sa usa ka botante nga si Ralph sa iyang panglantaw walay paigong basihan ang impeachment complaint. Nganong karon man lang sila mo impeach nga katong panahon sa mga nilabay nga tuig paglingkod ni Sara nganong wa man mo gawas nganong karon man lang election campaign na. Samtang nakahatag og kalibog sa botante nga si Helen ang isyu politika. Nabalakaw sab daw kini sa posibleng epekto sa ginaduso nga impeachment. Kamo tanan gipangbotohan na mo. Nya nganong karon nag-away naman noon mo. Unsa ba yung giawayan? Sugod karong adlaw, 5 ka bulan pa ay haang piniliay. Nagpadayon pa ang pagpangandam sa COMELEC. Apan mabati na nato ang kasama sa politika. In the heart of changing lives. Kini si Bert Jason sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Miss News Authority.